दशकम् 8 प्रलयवर्णनै। एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम्। सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्ट्यैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम्। अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदा विसृष्टिः। पञ्चाशदब्धमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान्। दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमासविश्वम्। तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभव स्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा। कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताकिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्ति व्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना। चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्ति प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत् त्वां किल विश्वनाथ। विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम्। ततस्त्वदीयादै नाभिरन्ध्राद् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीन निःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्। तदेदम्भोरुह कुड्मलं ते कळेबराद् तोयपथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलं न्यकृन्दत्। सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिरा विरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिल
वेदराशिः अस्मिन् परात्मन् ननु पात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापित पद्मयोनिः अनन्दभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालयवास विष्णो अस्मिन् परात्मन् ननु पात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापित पद्मयोनिः अनन्दभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालयवास विष्णो अस्मिन् परात्मन् ननु पात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापित पद्मयोनिः अनन्दभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालयवास विष्णो गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।